Gahom sang tingog, mga tigbabayang sugalingon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryo ang babay, halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban, nga nagapakita sang pagtiyonde, pagpanginabuhi, kag pagpanggamhan. Mga kalisdan kag kadalagaan sa trabaho, gugma kag kabuhi, kag pag-alma kontra sa abuso, kag pagpanglugos para sa matarong kag pagkaminaturon nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2C sang Aklan State University Kalibo Campus. Para sa inyong kalingawan, pagbatid kag pagpanginwala sa atong patutuntunan, gahom sang tingog, mga tigbabayang sugarinon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Ang istorya nga ini may pamagat nga tinago nga kasakit. Sa bukid sang Taroytoy, nagapangabuhi ang pamilya ni Nene nga masadya kag kontento kung ano ang ara sa ila. Ako si Gina o kung ginatawag nga Nene. Siyam katuig ang edad ko. Ara ko sa Baitang 5 sa Taroytoy Elementary School. Ang akon istorya ay parte sa akon nga ama nga nagbuhat sang trauma sa akon. Sang isa ka gabi, samtang nagkakaon ng pamilya, nagsiling ang iloy ni Nene nga hindi na niya kaya ang pangabuhi sa baryo. Tay, mabudlay gid ang atong kaimtangan. Mag-high school na si Nene, kag nagabusong pa ako. Gusto kong magpa-Manila, danay, agud may panggastos kita. Sige, siguraduha lang nga para ini sa kaayuhan sa atong pamilya. Sa ginpahayag ni nanay, daw nagpundo ang akon kalibutan. Bisan masakit, ginbaton ni tatay ang iya desisyon para sa amon tanan. Nay, tuod gid bala nga magapanaw ka? Paano nga mong utod? Si Nene, danay, ang mag-aatipan sa inyo bunso. Nay, bisan may kaugalingon na kami nga responsibilidad, hindi gid namon pabayaan si tatay. Nagabot ang adlaw nga nagbata si nanay sang isa ka lalaki. Naghalo ang kalipay kag subo sang pamilya kay nagkakahulugan ini nga malakat na gid siya pa Manila. Tay, tanawa bala? Gahapugid sa among manghod. Nene, kaya mo bala siya lagaan kung maglakat na si nanay? Nahadlok gid ko yan no? Hindi ka magkabala ka, Nene. Ara lang aton amay, kag buligan kanya. Buligan ta ka man nini, agud makapadayon kagyapon sa imong pagtuon. Nagabot ang adlaw nga magapanaw ang ila iloy pa Manila. Mabugat gid ini para sa pamilya, labi na kay bata pa ang ila bunso. Pero ginbato nila ini para sa mas maayos nga palabuton. Sang nagligad ang pila ka bulan nga wala halos ang tawag halin kay nanay, nagbag-o si tatay. Gabi-gabi siya nagainom, kagabi-gabi nagasinggit siya. Ang napuno sang kahadlok ang amon balay. Samtang ginaatipan ko si Tuto kag nagaobra ako sang akon assignment, nagabot si tatay nga hubog. Ne! Nine! Ihatag sa ako ng pagkaon! Tay, nga permi ka nagainom. Hindi ka magpakialam! Bantayi ang imong utod! Tay, kinahanglan ko ang imubulig. Hindi tani naton pag-abusuhon ang sakripisyo ni nanay. Hilom! Bata lang taka! Haling kada! Sang isa ka gabi, samtang ang tanan hilom kag maayo ang tulog, hinay nga nagsulod ang iya tatay sa kwarto ni Nene. Nagbugat ang hangin, ikaw daw nagkurog ang palibot sa kahadlok. Araman dito ang iya manghod nga wala sing kalibutan sa nagkakatabo. Nabatyagan ko nga may nagapalapit sa akon. Ang akon tagipusoon nagadalagan sing paspas. Wala ko kahibalo kung ano ang akon himuon. Tay, palihog. Hindi. Paghipos tira! Wala kasing dapat kadlo ka. Sa sulod sang iya huna-huna, nagapangayo siya sang bulik, pero ang kahadlok nagapahipos sa iya. Hindi ko na kaya. Palihog. Sa sulod sang iya huna-huna, nagapangayo siya sang bulik, pero ang kahadlok nagapahipos sa iya. Halinsod to, kada gabi nagakurog ako sa kahadlok. Ginapilit ko magpakatulog, pero sa sulod sang akon huna-huna, hindi na ko ligas bisan sa akon kaugalingon nga balay. Ang gabi nga dapat kalinong, nangin pinakakadlok nga parte sang iya kabuhi. Bisan amo sina ang natabo kay Nene, nagasulod gyapon siya sa eskwelahan nga dala ang kahadlok kag kulba. Gusto niya mag-asoy, pero ginapunggan siya sang kahadlok nga basi wala sing magpati sa iya. Bes, huy Gina, nga nagkatanaw ka lang dira.
Ano ni sa imo pisngi? Na ay pilas? Pasakti lang. Base nasakitan lang si tatay amo nga nagainom siya. Sa ako niya ginabubu ang iya kasuko. Pero, hindi na inausto. Sa klase, nabatsagan ni Ma'am Feli ang pilas ni Gina. Ang aga klas, ang atong himong subong, among pagistorya ninyo sa inyong kabuhi nga kasisayan. Gina, okay ka lang bala? Nga damo kapilas? Wala ini, Ma'am Feli. Dali, daron ta ka sa klinik. Ma'am Feli, pwede ba lang hindi lang ta magkadto sa klinik? Nga aman anak. Okay lang kuya ma'am. May problema lang sa balay. Sige, sugidi lang ako kung may problema ka. Di lang man ako mamati sa imo anak. Puli ka lang anayag magpahuway. Sige ma'am, malakat ako. Salamat gid. Gusto gid ni Gina magsugid, pero nahadlok siya base may makabati sa ila ginahambal. Gani, pinpili niya maghilom na lang kag hindi anay magsugid. Pagkatapos ang pila ka bulan nga pag-antos ni Nene sa pagpanakit sang iya tatay, nagkakusog siya sang buot kag nagdesisyon nga magsugid sang iya manong. Tay, malakat danay ko. Pag-abot ni Nene sa balay sang iya kuya, nagdalagan siya kag nagtawag. Nong! Nong! Nga nine? Nga ang gahibi ka? Nong! Hindi ko nagit kaya. Halin sa naglakat si nanay. Pero lang ko ginapasakitan ni tatay kag ginahipuan niya ko gabi-gabi. Anton! Nene! Nay, hindi ka magpangulba, pero halin sa naglakat ka, pero may naginahimoslan ka ginapasakitan ni tatay si Nene. Nay, tinuod gid tanan ang ihambal ni Manong. Hindi ko nagit kaya. Nahadlok ako magsugid sa inyo kay base hindi ninyo ko patihan. Matapos mabalaan sang pamilya ni Nene ang ginahimo nga pang-abuso sang iya tatay sa iya, mabatsyagan na niya ang hostisya para sa tanan nga iya naagyan sa sulod sang pag-alaga sang iya tatay. Ako isa ka pulis. Abagay ang pertahan. May reklamo kami batok sa imo. Ano? Ano nga reklamo? Dahan-dahan niya ginabrihan ang pertahan kag nagsulod ang pulis upod ang pamilya ni Nene. Manuel, tama na. Kabalo na kami sang tanan. Nay, amo nang ebidensya. Hindi. Hindi inatinuod. Manuel, ginakasuhan namon sa paglapas sa RA 9262 kag RA 7610 mangod sa pananakit kag pang-abuso sa bata. Iniisa ka seryoso nga krimen, arestado ka. May katuruan ka nga maghipos kag kumuha abogado. Nay! Anak, hindi ka na magkahadlok. Ara na kami para sa imo. Kag halin sadto, nagbago ang kabuhi ni Nene. Kabuhi nga may hostisya, kalinong, kag paglaong para sa mas maayong palabuton. Gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugalingon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryong babae, halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban, nga nagapakita sang pagtiyonde, pagpanginabuhi, kag pagpanggamhan. Mga kalisdan kag kadalagaan sa trabaho, gugma kag kabuhi, kag pag-alma kontra sa abuso, kag pagpanglugos para sa matarong kag pagkaminaturon nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2C sang Aklan State University Kalibo Campus. Para sa inyong kalingaman, pagbatid kag pagpanginwala sa atong patutuntunan, gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugarinon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology.